अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 5वें पारे में 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 51 से आयत नंबर 59 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, वो बुतों और तागूत पर ईमान रखते हैं और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिन पर अल्लाह लानत कर दे तो फिर आप उसका कोई मददगार नहीं पाएंगे। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फ़इज़ा ला युअतून अन्नास नक़ीरा। क्या उनके पास अल्लाह की बादशाही का कोई हिस्सा है? अगर ऐसा हो तब तो वो लोगों को तिल बराबर फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। क्या वो इसलिए लोगों से हसद रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाजा है? तो यकीनन हमने आले इब्राहीम को किताब व हिकमत अता की थी और उन्हें बहुत बड़ी बादशाहत भी बख्शी थी। फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु व कफ़ा बिजहन्नम सईरा। फिर उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो उन पर ईमान लाए, और बाज़ ऐसे हैं जो ईमान लाने से रुके रहे, और उनके लिए भड़कती हुई जहन्नम ही काफ़ी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया, हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब भी उनकी खालें जल जाएगी, हम उनकी जगह और खालें बदल देंगे ताकि वो हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें। बेशक अल्लाह निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अनकरीब हम उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहाँ पाकबाज बीवियाँ होंगी, और हम उन्हें बहुत घने सायों में दाखिल करेंगे। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यईज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। मुसलमानों, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों के हवाले कर दो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें बहुत ही अच्छी बात की नसीहत करता है। यकीनन अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हों। फिर अगर तुम किसी मामले में बाहम झगड़ पड़ो, यानी इख्तिलाफ़ करो, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। और अगर तुम वाकई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, यही तरीका बेहतर और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 5वें पारे में 5वां रुकू है, 9 आयतें हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 में आयत नंबर 51 से आयत नंबर 59 तक। आयत नंबर 51 पर गौर कीजिए। यहूदियों की शरारतों का तस्करा हो रहा है। वो क्या करते थे? युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत। वो लोग बुत पर, कहानत पर, जादूगरी पर ईमान रखते। फिर इसी तरह झूठे माबूदों पर भी वो लोग ईमान रखते। शैतान की वो लोग पैरवी करते। शैतान क्या करता है? लोगों को बुतों की पूजा की तरफ लगा देता है, गैरुल्लाह की पूजा की तरफ लगा देता है। गैरुल्लाह को पूजने पर लोगों को बहलाता है, फुसलाता है। तो हकीकी मानों में लोग शैतान ही की इबादत कर रहे हैं, उसी की पैरवी कर रहे हैं। यहूदियों के बारे में एक और चीज़ है, उसकी बुराई का तस्करा हो रहा है कि वो लोग हसद करते हैं, जलते हैं। तो यहूदी लोग मुसलमानों से जलते हैं, क्रिश्चियन लोग मुसलमानों से जलते हैं, गैरुल्लाह को पूजने वाले लोग मुसलमानों से जलते हैं। कुरान करीम में कहा गया इसी आयत के अंदर कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें आले इब्राहीम को दी थी, तो जलने की बात क्या है? अगर इस्माइल के ख़ानदान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो हरज की बात क्या है? ये सही है कि इसहाक के ख़ानदान से नहीं है, तो इसलिए हरज की बात नहीं, जलना नहीं चाहिए। अगर हम किसी से जलेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर परेशानी बढ़ जाएगी। तो हसद और जलन
گویا کہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے حسد عام ہے، ایک سیٹ صاحب دوسرے سیٹ صاحب سے جلتے ہیں، ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتے ہیں، ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں، ایک عورت دوسرے عورت سے جلتی ہے۔ جی نہیں بھائی، اللہ نے ان کو دیا، آپ کو بھی اللہ دیں گے، اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے حسد اور جلن دوسرے لوگوں کی مشابہت، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 اور 57 پر غور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم اس پر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ لوگوں کو عذاب کا احساس ہو۔ اصل میں تکلیف جو ہوتی ہے وہ چمڑے کے اندر ہوتی ہے، پین ریسپٹر یہی ہے، اندر جو ہے وہ گوشت کے اندر تکلیف نہیں ہے۔ اگر آدمی جل جائے اور اگر اس کو سوئی چبھوئی جائے اور اس کو درد محسوس ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر جان باقی ہے، لیکن اگر سوئی چبھونے کے بعد درد نہ لگے تو سمجھ جائیے کہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے اگر سوری ہم اور آپ بولتے ہیں تو گویا کہ معافی، لیکن ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں سوری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانے والا یہ سوری بول دیا کہ بھائی بچے گا نہیں۔ یہی ایک آیت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے کافی ہے، قرآن کریم پورا معجزہ ہے، ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امانتیں واپس کر دو، اگر امانت ہمارے پاس ہے کسی کی رکھی ہوئی تو واپس کرنا، خیانت نہیں کرنا، اور خیانت کرنا، خرد برد کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، آیت نمبر 58 میں، کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، مال دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، خاندان دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ اور آج کل فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ بہت دیر سے ہو رہے ہیں، فیصلے مل ہی نہیں رہے، تو انصاف لیٹ سے ملنا بھی گویا کہ انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی ناانصافی ہے۔ تو کبھی بھی زیادتی دیکھ کے نہیں کرنا کہ بھئی جس طرف لوگ زیادہ ہیں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ جی نہیں، جو حق ہے چاہے حق کے ماننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو، فیصلہ ہمیشہ حق کے لیے فیصلہ کرنا، چہرہ دیکھ کر نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو۔ تیسرا نمبر یہاں غائب ہے، یعنی ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کی صرف بات ماننے میں رہیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس لیے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے قرآن میں، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، تو جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی بہترین راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ قرآن و حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔